Restez connectés, s'il vous plaît. Ça va, vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Je suis vraiment Oui, désolé. monsieur. Je suis vraiment désolé. Je pense que mon portable s'est déchargé. Bon, j'ai oublié de mettre. Merci, merci. Donc, très bien. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé pour ce problème technique, mais je résume. Donc, c'est bien, ça a bien tombé. Ça va nous permettre de faire une petite pause pour vous rappeler de ce que nous avons déjà fait. Donc, on a introduit notre langage de programmation VBA. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il nécessite une application d'hôte pour s'exécuter. Le choix a été porté sur Excel. VBA a une spécificité, c'est que c'est un langage des macros. On a vu comment nous pouvons réaliser notre première macro sur Excel. Donc, d'abord, on lance Excel, puis après, on fait apparaître sur le ruban d'Excel l'onglet développeur. S'il n'apparaît pas sur votre ruban, on vous a montré les détails pour la faire apparaître sur différentes versions d'Excel. Puis après, vous faites le Alt F11 pour lancer VBA ou bien cliquer sur le ruban, il faut aller vers VBA et lancer VBA. D'accord. Et comme ici, on a fait, donc rapidement, ça va nous permettre de faire une petite révision de ce que nous avons fait. Je lance Excel ici. Vous voyez l'écran? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Oui, monsieur. Merci. D'accord, là, je fais fermer, d'accord. J'ai déjà développeur, d'accord. Sur développeur, je suppose ici que j'ai des données, d'accord. C'est ça ce que nous avons fait. C'est juste, bon, je vais le refaire, c'est juste pour s'il y a un problème d'enregistrement. Si j'ai pas l'enregistrement ça va être une petite révision. Donc, de toute façon, je vais faire la séance en arabe comme promis. D'accord. On a dit, je vais faire par exemple. Ah, d'accord. Maintenant, je suppose que j'ai un fichier contenant des données et mon travail, ça va être de supprimer ce que j'ai sur la colonne A, ce que j'ai sur la colonne C, déplacer ce que j'ai dans B en A et déplacer ce que j'ai dans D en C. Je fais développeur, enregistrer une macro. Là, je peux modifier le nom ou bien on va le modifier plus tard. Je fais OK, je sélectionne, je supprime, je sélectionne tout, je supprime. Vous avez compris que Excel, maintenant, elle est en train d'enregistrer ce que je suis en train de faire en code VBA et il va le traduire en ligne de code. D'accord? Il va écrire le code à ma place et c'est ça la signification de faire des macros. J'ai terminé mes opérations. Je vais arrêter l'enregistrement. Une fois que j'arrête l'enregistrement, je vais cliquer sur une cellule, ici quelque part, faire le Alt F11, aller vers VBA Project sur cette fenêtre et se rendre vers module 1 parce que c'est module 1 qui va contenir mes macros. Je clique module 1. Vous allez voir qu'il y a ici cette option explicite. On va expliquer son intérêt lorsque nous allons faire les variables, mais pas aujourd'hui. Mais si j'ai sauté l'explication, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas vu ou bien je ne l'ai pas lu. Je vais en revenir plus tard. Là, on a gardé le nom par défaut, mais c'était aussi demandé d'attribuer un nom à ma macro, manipulation, je vais dire ici colonne par exemple, je peux choisir ce nom. On a dit que ce qui est après l'apostrophe, ça représente quoi? Ça représente des commentaires et le commentaire, on a dit, ils n'ont rien à voir avec le code, d'accord? Mais c'est plus pour le développeur ou bien pour l'utilisateur du code. Donc, il va comprendre ici
que, par exemple, cette macro est appelée manipulation des colonnes, ou bien mieux, que cette macro, il permet le déplacement des colonnes. D'accord, je vais faire. Donc, chacun, il va exprimer à sa façon. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Donc, pour déplacer les colonnes, donc, je vais écrire ici du texte qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ça l'intérêt des commentaires. Et si je ne vois pas que ça apparaît en vert, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Maintenant, on a compris la signification de cette première, ça s'appelle instruction. Ça, chaque ligne, ça s'appelle instruction. Ça, c'est range. Ça va me permettre de sélectionner cet intervalle de A1 à 14, point select. Et je vais effacer le contenu. On a compris ça. Puis après, je vais faire un coupé. C'est selection.4 et je vais me rendre vers la cellule A1 et je vais faire un paste, active sheet paste. Donc vous voyez ça, c'est Excel qui l'a fait à ma place. Donc ça, on l'a compris. Oui. Et, hein, c'est bon jusqu'à présent, je suppose que tout est bon, tout est clair. Voilà, fermé. Je fais plein écran, fermé, plein écran. D'accord. Tout ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait. On a fait ces opérations, on a enregistré la macro, on a compris que lorsque je clique sur module 1, c'est ça ce que Excel a enregistré pour moi. On a compris la signification que ça c'est commentaire, ça c'est ce que Excel a enregistré pour moi. Ça, le sub et le end sub, donc il délimite le début et la fin de macro parce que end signifie fin. Fin de quoi? De subroutine. C'est une abréviation de subroutine, donc end sub. D'accord. Puis après, il faut mettre le nom. On a dit qu'il y a des règles sur le nom de la macro. C'est que je ne peux pas faire arrobas, les symboles, je ne peux pas faire CCD, l'accent grave, guillemets, chapeau, tout ça c'est à éviter. Si j'ai un nom qui contient plusieurs mots, c'est qu'il faut les séparer avec underscore parce que je ne peux pas faire aussi espace. Ça, c'est important pour nommer que ce soit les fichiers ou bien les subroutines. Faut se rappeler de ces règles. D'accord, très bien, ça on l'a déjà fait. D'accord. Maintenant, je me rappelle, là on s'est arrêté sur quoi? On a dit que j'ai enregistré ma macro, d'accord, mais je l'ai pas testé, d'accord? Je l'ai pas testé. Pour la tester, donc je vais supposer que j'ai un tel fichier, d'accord? Voilà, c'est ça le fichier que j'ai, d'accord? Et comme j'ai déjà enregistré ma macro, je vais aller vers ici, par exemple, je fais le Alt F11, d'accord? C'est ça ma macro. Hein. Ça, c'est la fenêtre qui va contenir le code, d'accord? Soit un code qui est d'une macro, ou bien, comme nous allons le faire après cette séance, c'est que c'est à nous d'écrire le code. C'est à nous de comprendre comment je peux coder. On verra. Maintenant, si vous voyez ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est là, comme c'est Excel qui a enregistré ça à notre place, je sais que Excel, il va pas commettre des erreurs. D'accord? Des erreurs de syntaxe, des erreurs de compilation. Je sais que Excel, il va pas écrire select avec E à la fin. Je sais qu'il va pas oublier les guillemets. Je sais qu'il va écrire tout bon et correct. Maintenant, comme tout est bon et correct, je peux aller me rendre sur ce triangle. Vous voyez, je reviens sur mon fichier. Regardez ici, s'il vous plaît, le fichier. C'est ça, feuille 1. C'est ça le fichier, c'est ça ce que j'ai. Maintenant, à votre avis, lorsque je vais exécuter la macro, je m'attends à quoi comme résultat? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je m'attends à quoi comme résultat? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Oui, monsieur. Et si j'exécute la macro, je m'attends à quoi comme résultat? Hmm? Pourquoi? Pourquoi Je j'ai sais pas. enregistré cette macro? Pour voir le même résultat quand les informations enfin changent. Même Exactement, opération. oui, exact. Les mêmes opérations. Très bien, Bachar Amal. C'est les mêmes opérations. Et ça veut dire quoi les mêmes opérations? C'est que lorsque je vais exécuter ma macro, cette ligne, il va s'effacer. Cette ligne, il va s'effacer. Le contenu de ce que j'ai en B, il va se mettre à A et le contenu de ce que j'ai en D, il va se mettre à C. Donc, pour exécuter la macro, je vais aller ici vers. Bon, maintenant, il faut se poser la question comment je peux exécuter ces lignes de code. Pour exécuter ces lignes de code, il faut aller vers ces touches exécuter, d'accord? Lisez exécuter et j'y clique sur exécuter. Ce que vous allez voir, je vais aller vers classeur, et vous voyez ici, vous voyez, d'accord? Vous voyez que le travail était bien fait à notre place. Maintenant, on va suivre le cours et ce que je vais vous montrer ici sur le cours, ce que vous voyez ici sur le cours, comme ça, lorsque vous allez réviser, vous allez comprendre facilement, c'est que vous voyez ici pour exécuter, qu'est-ce qu'on a fait? On avait du contenu sur ma feuille Excel. D'accord. Et sur ma feuille Excel, j'ai dû faire un Alt F11 ou bien cliquer sur l'onglet développeur et choisir Visual Basic pour aller vers module 1 contenant les lignes de code de ma macro et j'ai exécuté sur le bouton play en vert. Maintenant, si je ne veux pas faire ça, hein, vous voyez qu'on peut faire mieux parce que là, on peut par exemple sur Excel, allez, je vais vous montrer comment. Au lieu de faire ce travail, au lieu de faire ce travail, je peux aller ici vers Excel, d'accord? Aller vers développeur et aller vers insérer. Insérer quoi? Insérer un bouton. Je vais venir ici. Je clique quelque part. Il va me dire ce bouton que tu vas insérer. Il a un nom. Il s'appelle bouton 1 et on va cliquer sur ce bouton. Si vous lisez ici, ça vous dit quoi? Ce nom Mani Col, ça vous dit quoi ce nom? Est-ce que ça vous dit quelque chose? le titre. Le titre de quoi? Je préfère me dire c'est le nom. Le nom de quoi? À côté, Le nom de? à côté de la sabrotine. Merci mademoiselle. C'est le nom de la macro. Et pourquoi Excel, il m'apparaît ça? Pourquoi Excel, il m'apparaît ça? Parce que Excel, ils vont me dire, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez affecter, lisez ici, affecter une macro. Est-ce que vous voulez affecter cette macro à un bouton? Donc, je vais pas choisir affecter un bouton, je vais choisir juste le bouton. Je clique OK et vous allez voir que j'ai ici un bouton, que je peux aller sur ce bouton, lui modifier le texte, d'accord? Je vais dire que, par exemple, ce bouton, je vais dire ce bouton, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vais, par exemple, lui attribuer un nom, je vais dire, par exemple, effacer, effacer. Donc, c'est un bouton qui va me permettre, par exemple, d'effacer colonne. Je fais comme ça, effacer colonne. Je peux attribuer n'importe quel nom. D'accord. Mais maintenant, si je clique sur ce bouton, impossible d'exécuter la macro, et il est possible qu'il ne soit pas disponible dans ce classeur. Effectivement. Pourquoi il m'affiche ce message? Parce que tout simplement, je n'ai pas affecté. Si vous cliquez droit et vous lisez ici affecter une macro, vous allez trouver que Excel il me demande est-ce que je veux affecter ce bouton à une macro. Affecter une macro, je vais choisir ça, manipulation colonne. Maintenant, le comportement de ce bouton, il va changer. Donc, on va faire ici, par exemple, un, je vais faire ici, par exemple, un B, B1,
Et là, je vais faire un B1, d'accord? Là, je vais aller en bas. Là, je vais aller en bas. Maintenant, s'il vous plaît, tout à l'heure, rappelez-vous ce qu'on fait pendant cette séance. Pendant cette séance, on a donné une petite introduction sur notre langage de programmation, qui est le VBA, qui nécessite une application Dot Excel pour s'exécuter. D'accord, très bien. On a dit que VBA, il se distingue par rapport aux autres langages de programmation avec ses macros. D'accord? Et on est en train d'apprendre comment je peux enregistrer ma première macro sur Excel. On a choisi de réaliser quelques opérations, de lancer l'enregistrement de la macro et d'arrêter l'enregistrement de la macro. Et nous nous sommes rendus vers Visual Basic, l'onglet des projets, cliquez sur module et on a vu les lignes de code qui ont été déjà enregistrées par Excel. On a testé à partir du Visual Basic, on a testé, on a exécuté la macro et on a vu que effectivement la macro, il donne les résultats. Donc, il fait le travail à notre place. Maintenant, pour améliorer ce qu'on a dit, c'est au lieu d'aller avec un Alt F11 ou bien cliquer sur développeur et aller vers Visual Basic et refaire le travail, ce que nous allons faire, c'est qu'on va insérer un bouton. C'est comme si j'aurais un tableau de bord. On va insérer un bouton et à ce bouton, je vais donner un nom significatif. Par exemple, ici, effacer colonne. Je peux faire ici, le modifier ici, faire par exemple, modifier le texte et faire par exemple ici la touche 8, par exemple, effacer colonne. Et on a vu que je peux affecter une macro à ce bouton. Maintenant, à votre avis, une fois j'affecte la macro au bouton, si je clique ici sur le bouton, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui va y arriver si je clique sur le bouton? Est-ce que vous êtes là? Oui, Qu'est-ce qui va y arriver si je clique sur le bouton? il y aura les mêmes informations. Non, il n'y aura pas les mêmes informations. Il n'y aura pas les mêmes informations ici. Parce que l'objectif était quoi? L'objectif était quoi? Était d'affecter une macro à un bouton. Comme ça, si je clique sur le bouton, la macro, elle va s'exécuter. Et la macro, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des lignes de code qui vont me permettre d'effacer ce que j'ai là, et de déplacer ce que j'ai, la colonne B en colonne A, ce que j'ai dans la colonne D en colonne C. Donc, on va l'exécuter ensemble et on verra les résultats. Vous voyez, si je clique sur le bouton, le travail, il va se faire à ma place. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? J'arrive pas à lire, d'accord? Bacha Amal, merci toujours Bacha Amal. D'accord? Oui, monsieur. D'accord, très bien. S'il vous plaît, comme ça, je vais juste arrêter. Est-ce que vous vous contentez de cette partie ou bien on avance sur le cours? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous vous sentez S'il vous plaît, fatigué? monsieur, une question. Oui, allez-y, monsieur. Oui, monsieur, sur ma machine, j'ai tapé F11 et C'est le pas développeur n'a F11. pas sorti. Alt F11. Regarde, Oui, monsieur. mais ce n'est pas sorti, monsieur. Pardon? Tu fais Le développeur? développeur, oui, Développeur? ce n'est pas sorti. Tu as fait développeur? Oui, Il faut aller vers Visual Basic et cliquer sur Visual Basic. mais j'ai tapé Alt F11 et le développeur n'a pas sorti, monsieur. Si j'ai ici, par exemple, je suis en feuille 1, je viens par exemple en feuille 2. Si je suis pas sûr et je fais
Alt F11. D'accord? Est-ce que vous pouvez partager votre machine? Pour le moment, j'ai fait ça sur mon téléphone et la machine que On verra, j'utilise on ça, verra, mais je... on verra ça, on verra ça. Donc, pour ces problèmes, on verra ça plus tard. Mais sinon, Ok, d'accord. tu fais Alt F11. Et si tu fais le Alt F11, il y a le visuel basique il y a l'éditeur, les trois fenêtres, ces trois fenêtres qui vont apparaître sur l'écran. Sinon, tu peux aller directement cliquer sur développeur et faire Visual Basic, comme je le fais ici sur ma machine. Et vous voyez que j'ai les trois fenêtres. Et il m'indique ici le nom du classeur, là où j'ai mes feuilles. Si je vais ouvrir ici, regarde, monsieur, si je vais ouvrir ici encore une troisième feuille, je reviens, je reviens avec. Vous allez voir que ici, il ajoute cette troisième feuille. Le code, on va le mettre en module 1. C'est ça le code qui est enregistré en module 1. Sinon, this workbook et d'autres choses comme formulaire, il y aura des séances pour expliquer la signification de chaque objet et chaque terme et c'est quoi son intérêt. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez nous donner une autre fois les étapes pour montrer? Ah, Bacha, c'est quoi la question? Bacha, s'il te plaît, si tu peux parler. Bacha, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez nous donner une autre fois les étapes pour montrer. D'accord. Les étapes, s'il vous plaît, ici, les étapes, ça diffère. Ça diffère de la version Excel. D'accord? Peut-être c'est pas les mêmes étapes en 2013 qu'en 2010, mais généralement, ça se ressemble. Ça se ressemble. Je suppose ici que j'ai pas de développeur. D'accord? Je vais aller vers fichier. D'accord? Je vais aller vers options. Après, personnaliser le ruban. Peut-être vous allez trouver ça sur option avancée, mais là, sur cette version 2017, personnaliser le ruban, si je décoche développeur, je ne peux pas lancer ici le VBA. Si j'ai pas l'onglet développeur. Je vous ai montré comment faire apparaître développeur. S'il faut aller vers fichier, options, d'accord? Personnaliser le ruban. Soit vous allez le chercher ici en commande et vous l'ajoutez si vous ne le trouvez pas. Sinon, vous pouvez venir ici, vous cliquez cocher développeur, vous faites OK et ça apparaît sur le ruban Excel. D'accord. Voilà. Et sur d'autres versions, voilà, ici, j'ai indiqué dans le cours, comme c'est un cours ancien, j'ai indiqué par exemple ici en 2000, en 2007. En 2007, donc on peut aller vers la même chose. Fichier, options, personnaliser le ruban, c'est pareil, ça se ressemble. Ici, pour d'autres versions, si vous utilisez une version antérieure, plus ancienne que 2007, donc c'est à peu près la même chose. Sinon, si vous trouvez des difficultés, si vous avez une autre version, vous faites par exemple une petite recherche sur Google, faire apparaître développeur et vous indiquez la version de votre logiciel. Est-ce que c'est 2013 ou bien 2017 ou bien c'est en quelle année? Et vous allez trouver des explications et les étapes à suivre. Il ne faut pas bloquer là-dessus. C'est pas si difficile que ça. D'accord? D'accord, merci Bencha. Anwar, qu'est-ce qu'il a dit? Anwar, j'ai pas bien, j'ai pas bien. Anwar, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? D'accord, merci Johnny. Wakoua, c'est très clair, monsieur. Merci. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont, bon, j'ai pas bien compris l'insertion. Pardon, Anwar, tu veux dire quoi par l'insertion? Si tu peux parler, Anwar, s'il te plaît. Insertion. Insertion bouton. Ah, d'accord. Tu veux parler insertion bouton, c'est ça? C'est ça la question, Anwar? Oui, c'est ça. D'accord. Insertion bouton Anwar, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que c'était quoi l'objectif de cette séance? C'est qu'on vous montre comment enregistrer une macro. D'accord?
On a compris comment enregistrer une macro. On a fait une petite analogie avec enregistrer une vidéo, d'accord? Après, on arrête l'enregistrement. Et on vous a montré où on peut trouver le code qui a été enregistré. Très bien. Il suffit d'aller vers Visual Basic avec un Alt F11, aller vers Module, d'accord? Cliquez et vous allez trouver la macro. Les lignes de code sont déjà enregistrées. Maintenant, si on a enregistré cette macro, c'est pas rien que pour l'enregistrer, c'est pour qu'il fasse un travail à notre place plus tard. Très bien. Le travail attendu de cette macro pendant cette séance, c'était quoi? C'était qu'il fait des déplacements, des sélections, des déplacements, d'accord? Donc, on a rempli les données, d'accord? Et on a exécuté la macro. Donc, on avait le choix, soit d'aller vers le code et exécuter la macro avec le play, d'accord? Comme indiqué ici, d'aller exécuter la macro, d'accord? Il va faire le travail à notre place. Mais on a dit qu'on peut faire mieux parce que on peut aller vers Excel, d'accord? On peut aller vers Excel, d'accord? Et je vais mettre ici du contenu. Je vais mettre ici du contenu. Et au lieu d'aller ici faire par exemple un Alt F11 et exécuter la macro comme ça, il va faire le travail, on a dit que de préférence, je peux insérer un bouton. Allez ici, insérer un bouton, cliquez ici sur le bouton. Cette fois-ci, je vais choisir par exemple que ce bouton, il va me permettre de faire ce travail. Je peux même nommer ce bouton et lui attribuer un nom. Le nom que je vais faire à ce bouton, je vais faire un noir, un noir, un noir, un noir, question. D'accord? D'accord? Vous voyez, si, comme j'ai affecté déjà la macro ici, je n'ai pas besoin d'aller et choisir affecter parce que je l'ai déjà choisi. Là, on l'a fait plus tard. Là, je vous ai montré qu'on peut la choisir directement. Si je clique ici sur un noir question, voilà, donc la macro, il va faire le travail à ma place. D'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, si vous acceptez, j'arrête l'enregistrement de la vidéo parce que je sais que les étudiants, ils n'aiment pas regarder des vidéos longues. Donc, j'arrête l'enregistrement et après, on reste connecté. On va se décider est-ce qu'on va continuer sur le cours ou bien on va passer à la séance en arabe. J'arrête juste pour arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement, d'accord? Très bien. Et je démarre ici, screen. Je démarre un nouveau enregistrement, d'accord? Partage audio. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on passe à la séance en arabe ou bien on continue sur le cours? Il n'y a pas de question, monsieur Reda. D'accord. J'espère que c'est très clair, Reda. Comme vous voulez, monsieur. D'accord. Comme je veux. Comme je veux. D'accord. Ce que je veux S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut suivre ça sur le YouTube? Oui, je vais l'importer à la fin de la séance, monsieur. Je vais l'importer à la fin de la séance. Ok, merci, monsieur. S'il te plaît, vous restez connecté parce qu'on a déjà 2 étudiants étrangers. Je ne passe pas en séance d'arabe parce que c'était promis qu'on va faire un peu des filtres sur Excel facultatif, la partie facultative. Bien, je vais la faire. Attends, ne pas enregistrer.
Euh, D'accord. Donc, déjà, Elise. Donc, je vais la faire la prochaine fois. Donc, je voulais faire un use case important sur Excel. Sinon, s'il vous plaît, c'est juste, bon, on passe à la séance. Je vais expliquer en arabe. Je voulais faire un cas important sur les filtres sur Excel parce qu'on ne l'a pas abordé. Vous me le rappelez la prochaine fois, je vais le faire, mais après le cours de VBA. Ça va être facultatif, mais je pense à mes yeux que c'est important pour votre formation parce qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le faire, donc j'aurais bien aimé partager quelques applications concrètes qui vont vous aider pour votre formation en entreprise. Donc, on va le faire facultatif. Je ne vais pas composer des examens là-dessus, mais on va à chaque fois accorder un petit quart d'heure pour le faire. Mais maintenant, s'il vous plaît, on passe à la séance بالدارجة. D'accord, بالعربية. D'accord. Donc, j'arrête aussi l'enregistrement et l'enregistrement start. Recording. Donc, السلام عليكم. على بركة الله. دونك ايسي شنو غادي نديرو؟ حنا كاين غادي نشتغلوا على واحد البرنامج ديال الفي بي ا اللي هو واحد لابريفياسيون ديال فيزوال بيزك فور ابليكيشنز. هذا البرنامج كيحتاج لواحد التطبيق مستقبل اللي كيستقبلو. وهذا الفي بي ا مادام هو واحد المنتوج نتاع مايكروسوفت، التطبيق اللي كيقدر يستقبلوه هما داك المنتوجات ديال مايكروسوفت، بحال دابا مثلا الوورد، بحال باوربوينت، بحال اكسل، بحال لوتوكاد. وعندنا احنا مادام اشتغلنا على اكسل في الدوره الاولى، شيء طبيعي اننا غادي نستمروا اننا نخدموا في بي ا، والتطبيق اللي غيكون يستقبلو هو اكسل. هنايا ملي كنخدموا حنايا بالفي بي ا، هذا الفي بي ا كنقولوا واحد لونغاج ديال بروغراماسيون، يعني واحد البرنامج اللي نقدروا نعبروا فيه على افكار، بحال دابا مثلا برامج لي لونغاج دو بروغراماسيون بحال مثلا سي ولا سي بلس بلس ولا جافا ولا جافا سكريبت ولا بي اش بي. كاين مجموعه من البرامج من اللغات بحال اللي قلنا، كما كاينين في الهضره اللي كنقولوا كاين مجموعه ديال اللغات، ولكن اللغه كتبقى ديما واحد الاداه اللي كتخلينا اننا نعبروا على افكار. والمقابل ديال الافكار في المقابل ديال الافكار في المعلوميات هما لي زالغوريثم. المقابل الافكار في المعلوميات هما لي زالغوريثم، يعني كيكون عندي واحد الالغوريثم، هذا الالغوريثم كنكتبوا فيه واحد المجموعه نتاع لي زيتاب نتاع يعني كما شفنا قبيله منين درنا يعني التسجيل نتاع الماكرو، وحليت موديول 1 ولقيتو بان اكسل راه سجل لي هاد لي زيتاب، راه هذاك الرانج A1 2 بوين جوسكا A17، وكندير نقطه وكندير سيليكت، يعني كنسيليكسيوني هذيك. وهذوك لي زيتاب هذوك هما الالغوريثم. هذاك هو الالغوريثم. داك الالغوريثم ما كيكونش مكتوب هكاك، يعني كيكون مكتوب بطريقه واحده اخرى، ولكن اللغه بحال دابا مثلا ديال الفي بي ا ولا اللغه ديال السي ولا اللغه ديال السي بلس بلس، كل لغه وعندها طريقه ديال الكتابه ديال نتاع الالغوريثم. داكوغ. تري بيان. دونك هذه فهمنا بان هنا عندي هذا فيزوال بيزكس تاع لونغاج دو بروغراماسيون. هضرنا على دي لونغاج دو بروغراماسيون وحدين اخرين، وقلنا بان دي لونغاج دو بروغراماسيون الاختيار ديال مبني على الاحتياج ديال الواحد. راه الا كان هذا باغي يدير مثلا لي سيت،
راه الاختيار ديال لونغاج بروغراماسيون غتلقى كيمشي لك للبي اش بي، يمشي لك للاتش تي ام ال، يمشي لك للسي اس اس. الا كان غادي يدير لك مثلا واحد التطبيقات مثلا ديال اللي هذوك اصحاب الاختصاص اللي هما الاعلامي المعلومات الناس ديال لي زانفورماتيسيان، ولا غتلقى كيمشي لك الجافا. تلقى الا كان بعض المرات كتلقى ان سيونتيفيك اللي كيبغي يخدم على الرياضيات وهذه يقدر يدير لك ماتلاب ولا يدير لك مابل ولا. دونك الاختيار كيبقى مقيد على حسب التطبيق اللي حنا باغيين نشتغلوا عليه. داكوغ تري بيان. دابا حنايا باش نقدروا نخدموا بهذا الفي بي على الاكسل، مادام حنا كنقولوا هو محتاج لواحد التطبيق اللي خصو يكون كيستقبلوا، خصنا نوضحوا كيفاش ممكن اكسل انه يبين لنا كيفاش نبينوا هاد الديفلوبور، لحقاش هاد الديفلوبور هذا هو اللي كيقدر يورينا فين كاين اكسل. دونك الا ما لقيناش احنا وضحنا هنايا منين مشيت وحليت انا هنايا اكسل، منين مشيت وحليت انا هنايا اكسل، قلت راه الا ما لقيتش عندي هاد الديفلوبور هذا، راه الا ما لقيتوش عندي داكوغ، باش نحل هنايا الفي بي ديالي، اولا كندير الالت اف 11 كما كتلاحظوا هنايا، يعني كندير كيتسمى له راكورسي الت اف 11. هو ملي كندير هنا ديفلوبور، الا مشيتي وقفت هنايا بلا سوري يقول لي راك تقدر تحل ليديتور فيزوال بيزك. هذيك ليديتور جايه بايديتي، جاي انني غادي نكتب، غادي يعني هذا هو اللي غادي يسمح لي يخول لي انني نكتب هذاك الاسطور ديال الكود ديالي. الا ما لقيتش هذا الديفلوبور هذا، كنمشي هنا كنكليك على هذا الفيشي، كنكليك على اوبسيون، كنقرا هنايا بيرسوناليزي ريبون، وكنمشي لهنايا الا كان مديكوشي كنكوشيه، ما كانش عندي هنا كنمشي كنقلب عليه هنا وكندير اجوتي وغادي نلقاه هنا صافي. داكوغ. دونك حنا قلنا شنو؟ قلنا دابا حنا منين درنا هاد ديفلوبور وقلنا بان هاد الفي بي اول حاجه كيديرها هو انه كيدير هاد لي ماكرو، كيسجل هاد لي ماكرو بحال الا كنسجلوا في داك الشيء في البورطابل ديالنا داك لي فيديو. قلنا غادي نديروا واحد التطبيق بسيط، يعني كنفترض بان في الخدمه ديالي كانوا عندي كتجيني واحد لا باز دو دوني اللي فيها المعلومات هنايا في الا ومعلومات في البي، معلومات في لا كولون باغ اكزومبل سي، داكوغ، ومعلومات في بي، داكوغ بحال هكا. وكنقول بان المهام اللي عندي هو كل نهار ديما الخدمه ديالي خصني نمشي نمسح هذا الشيء اللي عندي في الا، ونمسح هذا الشيء اللي عندي كامل هنا، وندير واحد الكوبي، واحد الكوبي ماشي كوبي، واحد الكوبي. كوبي هي كات، هي كنقطع هذا الشيء اللي عندي هنا، يعني هذا الشيء خصني نمسحو وندير كوبي ونحطو هنا، ونحيد نمسح هذا الشيء اللي هنا وندير كوبي ونحط هذا الشيء هنا. دونك هنايا هذا غير كنفترضوا باش غير نتعلموا باش نفهموا كيفاش نقدروا حنايا نشتغلوا بهذا الماكرو. دونك قلنا حنايا هذا الماكرو شنو كدير؟ كنمشي كندير ديفلوبي بحال الا كنبدا لونجسترمون، كنكليك على اونجستري اون ماكرو، داكوغ. هنا نقدر نختار لا السميه دابا، كما نقدر نختارها حتى من بعد، حتى نمشي كما وضحنا في الفيديو اللي سجلناه بالفرنسيه، حتى نوضح، حتى نمشي للموديول 1 ونبدل لها السميه. دونك هنا ملي غادي ندير اوكي، انا غادي نبدا هنا التسجيل اوكي. كنجي لهنايا كنمسح كما مطلوب مني، كنجي لهنايا كنمسح، كنجي لهنا كندير كوبي كولي، كوبي كولي. المهام ديالي انتهى، اللي مطلوبه انني غنمشي نوقف لونجسترمون. الوقيته اللي كنوقف لونجسترمون سواء غادي نمشي لعند فيزوال بيزيك ونكليكي عليه هنا، اولا غادي ندير الالت اف 11 نختار. كيتحل قدامي هذا الشيء هذا، كنلقى بان عندي اودي فوي 1 موديول 1 ديس ورك بوك. هادشي قلنا غادي نشرحوه من بعد، كل حاجه غتجي وقيته. راه لاحظوا هنا الا مشيت حتى زدت فوي 2 راه غادي نجي لهنا، ملي غادي نمشي لهذا غادي نلقى بان فوي 2 تزادت. الا زدت فوي 3 غنلقى فوي 3. انا قلنا راه منين كنسجل داك الماكرو راه كتسجل لي في موديول 1،
راه نقدر نزيد موديول 2 موديول 3 موديول 4. دابا نشوفوا كي غنديروا لهذا الشيء. دابا هو كما مطلوب لنا سواء ملي كنكليكي هنايا على موديول 1 كنلقى شنو كنلاحظ هنا. كنلاحظ بان قلنا هاد اوبسيون اكسبليسيت حتى نديروا الدرس ديال لي فاريابل ونهضروا عليها. مانتونو انا منين تسجلت لي هاد الماكرو كتبدا لي بهاد الموكلي صاب وكتنتهي بهاد اند صاب نهايه صاب روتين. هذه صاب روتين. هاد صاب روتين شيء طبيعي عندها اسم اللي عندنا هنا هو ماكرو 1 كما لان هنا بديت انا هذا اول ماكرو بديت بها سي نورمال. اكسل كيعطيها ماكرو 1 ولكن ما كيعنيش انني ما نبدلش هاد التسميه. الا جيت نختار لها مثلا واحد الاسم مانيبيولاسيون نمشي نختار كولون. هنا نقدر نختار مانيبيولاسيون كولون ونقدر ندير لها كاع حتى انا الا بغيت هكا. غير لاحظوا هنا يلا يخليكم منين درت السميه مادام السميه عندي مكونه مجموعه من الكلمات راه ما غيمكنش نخلي الفراغ هنا. راه الا خليت الفراغ هذا راه خطا في السميه. حاجه واحده اخرى ما يمكنليش في السميه ندير هاد الاكسون. ما يمكنليش ندير هاد السي سي دي. ما يمكنليش ندير هاد الدولار. ما يمكنليش ندير هاد ليطوال. هادشي يستحسن انه ما يتندرش كما منين يعني نحاول نختار سميه يعني ما فيهاش هاد الرموز ما فيهاش هاد الاخر. ولكن نقدر ندير الواحد والجوج وهذه عاوتاني ما خصنيش ندير هاد الواحد نديرو هنا القدام ولا الجوج ولا هذه. فوالا دونك هانتوما خديتوا فكره على مجموعه من القواعد اللي خصنا نطبقوها باش نقدروا نختاروا واحد الاسم للماكرو ديالنا. وهذا الشيء راه ماشي غير في الماكرو. هذا الشيء راه يعني هادو شي حوايج اللي يستحسن انهم حتى منين تبغيو تسميو لي فيشي ديالكم ولا لي دوسيي ديالكم. دونك ملي كنسمي الماكرو ديالي لاحظوا هنايا بانني عندي هاد القوسين راه مهمه. راه ما درناش عليها في الدرس الفرنسيه راني نسيتها. القوسين هذه راه مهمه هذه. دونك لاحظوا هنايا هادشي دابا نرجعوا له من بعد. هنايا قلنا هادو سي دو كومونتير. هاد الكومونتير ما عندهم علاقه بهاد لي انستركسيون او لا بهاد الكود. هاد لي كومونتير عندهم علاقه وحده ان هذاك اللي كيكتب كيحاول يبرمج في اللغه كيحاول يكتب هنايا شي جمله ولا يقدر يكتب فقره ولا اللي بغى يكتب باش كياخذ فكره على شنو هو كتب وكيقول لك اودي انا هاد الشيء اللي كيدير هنا كيسمح لي انني نمسح مثلا اللي عندي في لا كولون ا ونمسح اللي عندي في لا كولون سي. وممكن انني نقطع داكشي ندير ان كوبي ونحطو في لا كولون ا اللي عندي في البي واللي عندي في الدي ونحطو في لا كولون سي. يعني يقدر يجي يعبر عليه هنايا بجمله ولا جوج ولا فقره هكا باش ملي كيكون عندي شي برنامج اللي هو طويل كنجي كل مثلا واحد المجموعه من الاسطور اللي كيكونوا كيديروا لي واحد الخدمه وكنعبر عليهم بجمله ولا جوج ولا هذيك. من بعد ملي كنمشي كنبغي نعرف شنو داك البروغرام نقدر نقرا غير داك الجمل. او لا حتى الا تقاسمت هذا البرنامج هذا مع شي صديق ديالي ولا يقدر يفهمني شنو درت هنا كتجيه سهله. دونك فوالا هذه حنا سالينا من المعنى ديال الكومونتير اللي يخليكم. ولا بد خصني ندير هاد لابوستروف. هذيك لابوستروف اللي كاينه في لا توش كات هنا في الكلافي شوفوها الفوق داكوغ ولا شوف في الكلافي ديالك فين عندك لابوستروف داكوغ واخا. دونك انا منين سجلت الماكرو اشنو وقع؟ منين سجلت الماكرو راه جا دار لي هاد رانج اللي شرحناه. رانج كنقولوا راه رانج بلونغلي هي انترفال لان هنايا في اكسل راه كيمشي لي راه لادريساج ملي كنا قريناه راه قرينا واحد لادريساج اللي كنفرقوا ما بين لي سيلول بهاد لي دو بوين. ملي كيكونوا هاد لي سيلول متتابعين يعني راني ماشي من ا1 ل2 ا3 ا4 حتى ل9 راه متتابعين. وكما شفنا ان ممكن انني ندير البوين فيرغول كما شفنا ان يعني ملي ما كيكونوش لي سيلول متابعين. رجعوا في الدرس ديال لادريساج ودابا نعاودوا نشوفوا هذا الشيء ملي غادي نستمروا في الدرس ديالنا ديال الفي بي ا. غير هنايا راه كيوضح لك اكسل بانك راك مشيتي لهذا المجال من ا1 ل9 وراك قلتي له بوين سيليكت وراك درتي واحد السيليكسيون. ملي درتي سيليكسيون راك مسحتيها داكشي اش وقع لك لهاد السيليكسيون هذه راك درتي كلير كونتنت يعني مسحتي لو كونتوني مسحتي المضمون ما كان هاد الخانات كيحتويو عليه داكور. وعاودنا نفس الشيء
وفي واحد الوقيته ملي مشينا للبي 1 للبي 9 راه درنا الكات، هزينا داكشي اللي عندنا اون كوبي كولي، راه كات بلونجلي هي كوبي داكوغ، وباست هي كولي داكوغ. دونك هذاك الشيء الخدمه اللي درناها في التسجيل ديال لي ماكرو راه هو اكسل جا سجلها. واخا منين درنا هادشي هذا قلنا ان دابا انا كان عندي هادشي هذا، كان خصني نعرف بان هادشي ايفيكتيفمون راه كيخدم، يعني انا منين درت هذا الماكرو وسجلت هذا الماكرو راه تقدر تخدم بلاصتي، يعني تقدر دير الخدمه ديالي داكوغ. دونك غادي نجي ندخل معلومات هذا بهدف غير انني غادي نختبر هذا الماكرو ديالي واش غادي دير المهام بلاصتي ولا لا. دونك ها انا كنفترض بانني جاتني واحد في اكسل داكوغ، وهاد الورقه ديال اكسل راه فيها مجموعه من المعلومات، وانا غادي نختبر دابا واش فعلا هذيك الماكرو كتادي داك المهام المناطه ليها. اشنو هي المهام ديالها؟ انني مني غادي نمشي لهنا يعني وغادي نيكزيكوتي هاد الماكرو هادي. راه شرحنا هنايا قلنا راه ملي كنكتب واحد البروغرام، كنكتب واحد البرنامج، هذا البرنامج كيمر بجوج المراحل. واحد المرحله ديال لا كومبيلاسيون اللي كيبدا كيقلب فيها واش انني درت شي اخطاء هنايا، مثلا بلاصه سيليكت غلطت ودرت كتبت شي هنا، او لا جيت لهنايا هاد الكيومي نسيتها وما درتهاش، غيقدر يجي هنا ها هو قال لك راك غلطت داكوغ. يعني هادو كيتسموا بان غيبدا يلقى لي لي زيرور، فهمتي؟ اولا جيت هنا الكات وبلاصه من الاخر درت هنا دو تي، فهمت؟ دونك هنايا يعني راني غادي ندير شي خطا في لا سانتاكس، كتسمى شي خطا في السانتاكس، ما غيبغيش هذا البروغرام هذا انه يشتغل. دونك انا عندي هذه المرحله ديال لا كومبيلاسيون، ومن بعد عندي واحد المرحله ديال انني كندير اكزيكوتي البروغرام. يعني ملي كيكون عندي هنايا ما كيعنيش بان الا كان هادشي كامل صحيح انني ملي غنكزيكوتي غيشتغل. دونك هادشي حتى غادي نرجعوا له من بعد، لان ملي غادي نديروا حوايج وحدين اخرى. مي في هاد الساعه فهموا بان لان حنا مادام هذا اكسل هو اللي سجل بلاصتنا، راه حنا عارفين بان ما كاينينش اخطاء هنا. دونك ملي غادي نمشي ندير لنا اكزيكوتي شيء طبيعي ان ملي غادي نمشي لافوي ديال الاكسل ديالي غنلقاه دار الخدمه بلاصتي. دونك هادشي اللي درنا في الدرس. دابا قلنا اودي بلاصه انا ما غادي نمشي خصني كل مره ها انا عندي المعلومات ديالي في اكسل، وعندي الماكرو ديالي راه في الفي بي ا، بلاص ما غادي نبقى ندير انا بحال هكا وخصني اشاك فوا ندير اولت اف 11 ونمشي نبدا الاخر. هذه راه نقدر ندير ما احسن ان في بي ا كيخول لي انني نحط واحد البوطون هنايا داكوغ. وهذا البوطون نقدر نختار له السميه، واحد السميه اللي عندها معنى. هذا البوطون غتقول له مادام هذا البوطون يعني غادي تزيد تمسح لي، نقدر نقول لها نعطيها شي سميه كلير باغ اكزومبل هنايا، وندير واحد لاطوش ديال الويب هذيك الاخر اندرسكور، ونقول هنايا كولون مثلا شي سميه نختار اللي بغيت، اولا ندير هنايا اللي بغيت ندير الاخر. دونك هاني عطيتها سميه. دونك هنا عندنا جوج د الحوايج، سواء نعطيها السميه وندير اوكي كما وضحنا في الدرس قبيلات، ومني غادي نمشي نكليكي على هذا البوطون هذا وندير لا الاخر غيخرج لي هذا الايرور هذا من انني ما افيكتيتش لا ماكرو. سواء غادي نجي لهنا وغادي نكليكي عليها وغادي نقول لها افيكتي اون ماكرو، ونقول له الله يخليك سير خدم لي بهذا الماكرو هذه اللي فيها هذاك لو كود، اللي فيها داك لو كود اللي كيدير هذه الخدمه بلاصتي، اللي غيمشي يمسح لي المضمون نتاع الكولون ا، يمسح لي المضمون نتاع الكولون سي، وغينقل اللي كاين عندي في الكولون بي اللي عند الكولون ا، وغينقل اللي عندي في الكولون دي اللي عند الكولون سي داكوغ. دونك ها انا ما عرفتش ما درتش هنا السميه، نمشي نموديفي السميه، قلنا ما قبلش داك السميه هذيك، هنا نسميها كما قلنا قبيلات افاس داكوغ كولون داكوغ، نسميها هكا بهذه الطريقه هذه، وانا ندير لها الاخر ها هو دار الخدمه بلاصتي داكوغ. دونك هنايا شفنا هادشي اللي شفنا قبيلات. دونك هادشي اللي درنا تقريبا هادشي هذا.
لي سيليكسيون غنخليوهم الأسبوع المقبل إن شاء الله. نتمنى من الله أنكم تكونوا فهمتوا. إلا عندكم شي سؤال ما تردوش أنكم تطرحوه. غادي نوقف لونجسترمون تحت غير هاد arrêter le partage. D'accord. شكرا. واش كاين شي سؤال؟ نتمنى الله أن يكون هادشي تسجل. شكرا. إلا ما كاين حتى شي سؤال كنشكركم على الحضور ديالكم، وراه نتمنى من الله ان هادشي يكون تسجل. ما عرفتش انا هادشي واش تسجل ولا لا، او لا يكون اديب حتى هو يعني قام بالتسجيل، وغادي نحاولوا ما امكن اننا نديروا هادشي ان شاء الله في اليوتيوب باش تحاولوا تراجعوه. وعندنا موعد ان شاء الله الاسبوع المقبل باش نكملوا على الدرس ديالنا، ونحاولوا حتى نلقاو الوقت باش نبقاو نديروا شي حاجه تكميليه. والى اللقاء وشكرا. بزاف. وي مسيو، راه مشيت رجعت يعني التسجيلات، لقيت التسجيلات غير هذيك الاخر تاع الحصه ديال الفرونسي، حيت وقع داك المشكل، ولكن الحصه العربيه سجلت 100%. والحمد لله، لان دابا انا وقع لي مشكل حتى وحده ما تسجلات عندي. لان مشيت كنكليكي على هذا حتى وحده ما تسجلات. العربيه تسجلات 100% ياك؟ ياب. ميرسي. تحاول ترسل لي، الله يعطيك السر، حاول ترسل لي باش نحطها في لاشين، نحاول نحطها في لاشين. شكرا. ميرسي مورجا. ميرسي نورجا سي با نورجا. يلا، بسلامة عليكم، الله يعاونكم، بسلامة.